Salut, donc la deuxième leçon, c'est la lumière aux couleurs الضوء الألوان dispersion de la lumière تبدد الضوء خاصة الضوء الأبيض أو الضوء المركب ce qu'on appelle une lumière composée. Donc on voyait sur la photo, donc il y a tout simplement ce physicien, donc ce célèbre physicien c'est Newton. Donc donc il y a un prisme, petit prisme واحد المنشور غنشوفه في الرياضيات الدورة الثانية الرياضيات البريزم المنشور القائم. عند تعريضه لواحد الفتحة يمر من خلالها الضوء كنلاحظو بأن الحائط كترسمولي واحد الألوان، ودونك تجربة كتمثل على الشكل. دونك عندي مثلا أون سورس بريمير باغ إكزومبل كوم لو سوليل، دونك إيمي دو لا لوميير بلانش. كونت إل باس هاد لا لوميير بلانش باغ هاد سو سبيكتر هاد المنشور لي هو كيكون مصنوع كيكون ان وسط شفاف، سي ان ميليو ترونسبارون formé de plastique ولا ديال plexiglas etc. Donc il كنلاحظ بأن هاد la lumière blanche après son passage lorsqu'il traverse le spectre, donc on observe plusieurs couleurs qui sont affichées sur l'écran الشاشة كاينين plusieurs couleurs. On dit que la lumière blanche est une lumière composée مركب كيتكون مجموعة من الألوان. Donc ça, c'est l'expérience. Donc je retiens donc la lumière blanche ou la lumière émise par le soleil الضوء المنبعث والمرسل من طرف الشمس ou par une lampe à incandescence من طرف مصباح متوهج est appelé la lumière blanche يسمى الضوء الأبيض. Donc un prisme ولا منشور c'est quoi? C'est un pyramide en verre واحد الهرم ولا منشور من زجاج ترونسبارون شفاف فاس تريونغولار عندو مثلا يعني الوجه الأمامي وحتى الخلفي كيكون على شكل مثلث. دونك شنو هو الدور ديال البريزم؟ دونك البريزم il permet de décomposer cette lumière blanche، يعني يمكن هذا المنشور من تفكيك الضوء الأبيض أو تفكيك أي ضوء كيكون مركب اللي غادي نشوفوه بار لا سويت سكون أبل هي lumière polychromatique. Donc si le prisme décompose une telle lumière donc en plusieurs couleurs, on peut dire que cette lumière c'est une lumière polychromatique. Donc la lumière blanche est constituée d'une infinité de couleurs، donc يتكون الضوء الأبيض من ما لا نهاية من الألوان ما لا نهاية كما ترون. إذا هذا المستطيل اللي كتشوفوه مكون من هاد الألوان كيكون على الشاشة البيضاء donc sur l'écran blanc. Donc en allant de rouge يعني من الأحمر jusqu'à le violet. Donc كاينين 7 ديال les couleurs formant la couleur blanche. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Donc كاينين ما لا نهاية من الألوان اللي كتكون ليها الضوء الأبيض. Donc la lumière blanche est constituée d'une infinité de couleurs, ce qu'on appelle les couleurs de l'arc-en-ciel, الألوان قوس قزح. Du violet au rouge. Donc يعني من البنفسجي إلى أحمر. Donc l'indigo هو le bleu ciel الأزرق السماوي الأزرق الأخضر le jaune الأصفر l'orange البرتقالي إلى أحمر. Donc la succession de lumière colorée observée sur l'écran constitue le spectre de la lumière blanche. Donc les couleurs, ces couleurs qu'est-ce qu'ils forment? Donc qui كيكون ce qu'on appelle طيف الضوء الأبيض, donc le spectre de la lumière blanche. Ce spectre est continu car on passe d'une lumière colorée à une autre sans interruption. نقولوا أن هذا الطيف أن هاد الألوان اللي سميناها الطيف هو عبارة عن طيف مستمر، بمعنى أنه يمكن الانتقال من لون إلى لون دون انقطاع sans interruption يعني دون انقطاع. إذا لاحظت مثلا عندي في الشكل هنايا باغ إكزومبل عندي هنا توجور عندي لا ميم إكسبيريونس. دونك عندي هنا باغ إكزومبل هنا عندي مثلا هاد مثلا الطيف كيكون طيف كونتيني مستمر، بينما مثلا مثال ديال سبيكتر ديسكونتيني مثلا كي بحال هذا تكون مثلا هذا لو فيغ هذا لو روج هذا لو بلون، ولكن يعني اون باس دو سيت كولور فيس سيت كولور ولكن افيك انتربسيون افيك بانقطاع مكاينش بيناتهم شي حاجة، الوغ كو الألوان الأخرين كيكونوا مستمرين يعني يمكن الانتقال من لون إلى آخر دون انقطاع.
Donc ici, un peu de vocabulaire. Donc ce qu'on appelle la daïra, le phénomène de dispersion de Sebeddoud. On dit que la lumière blanche se disperse. Donc on peut dire la lumière blanche se décompose, se disperse. يتفكك أو يتبدد. Et on ne dit pas se divise. Le prisme, qu'est-ce qu'il fait? Disperse la lumière blanche, décompose la lumière blanche. الضوء الأبيض يبدد أو يفك بلون المنشور يفكك أو يبدد الضوء الأبيض.